बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जॉब चैनल से अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं जॉब आपके लिए लेकर आई हूँ वो AMC सेंटर एबटाबाद की हैं और ये आर्मी का ही एक इदारा है। आर्मी मेडिकल कॉप स्कूल और सेंटर है जो एबटाबाद में एग्जिस्ट करता है। व्यूवर्स, जो सबसे ज़्यादा जिस बात ने अपील किया कि मैं ये जॉब आपके लिए लेकर आऊँ, इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, वो ये थी कि ये मुस्तकिल जॉब है। और जितनी भी मैं हमेशा एडवर्टाइजमेंट की बेस पर ये वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, तो यकीन जाने 70 to 80% जितने भी ऐड आते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब्स होती हैं। तो बड़ी मुश्किल से ही हमें कोई मुस्तकिल जॉब देखने को मिलती है। तो इन जॉब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये मुस्तकिल तौर पे आपको मिल सकती हैं अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं। और परमानेंट जॉब के मज़े ये होते हैं कि उसमें हर साल इंक्रीमेंट होता है, कुछ और अलाउंसेस वगैरह भी मिल जाते हैं, कुछ और बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। सो इंसान की कोशिश होती है कि वो ऐसी जॉब तलाश करे जिसमें उसको कोई हिला ना सके जल्दी और मुश्किल बुनियादों पर वो काम करता रहे। अगर आप बेरोज़गार हैं, कोई काम नहीं है आपके पास, तो मैं आपसे कहूँगी कि इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें। बिलाशुबा इसकी तनख्वाह थोड़ी सी कम है, लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये मुस्तकिल जॉब है। व्यूवर्स, इसमें कम तालीम याफ्ता लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि बुनियादी तौर पे ये कम तालीम याफ्ता लोगों की ही जॉब्स हैं। एक्सपीरियंस इसमें 0 से 1 साल का रिक्वायर्ड है, यानी अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप एलिजिबल हैं। रीजन इसका KPK है, आप जानते हैं एबटाबाद की ये जॉब्स हैं। और तालीम की बात करें तो मिडल से ग्रेजुएशन तक की तालीम इसके लिए रिक्वायर्ड है। अगर आपने मैट्रिक किया है या इंटर किया तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वैकेंसीज़, जो दूसरी बड़ी बात जिसने अपील किया कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, इसकी वैकेंसीज़ थी ये 31 असामियाँ इन्होंने निकाली हैं, मुस्तकिल असामियाँ 31। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए ताकि दूसरों का भला हो सके। इसमें सैलरी की अगर मैं बात करूं तो नो डाउट ये कम सैलरी है, 25,000 से 35,000, लेकिन बेरोज़गारी से काफ़ी बेहतर है कि आपको मुस्तकिल बुनियादों पर तनख्वाह जो है वो मिलती रहे। एज इसमें 18 से 30 साल रिक्वायर्ड है। अगर 18 साल से आप ऊपर हैं और 30 साल से कम हैं तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। जेंडर की कोई कैद नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही एलिजिबल है, दोनों ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बुनियादी तौर पे स्किल होनी चाहिए ना, वो कंप्यूटर की होनी चाहिए। कंप्यूटर की जो बेसिक चीज़ें हैं, या यूँ समझ लें कि कंप्यूटर की अलिफ बे का नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके अलावा क्लैरिकल जो काम होते हैं उसकी भी थोड़ी सी सूझबूझ आपको होनी चाहिए। अगर ये सूझबूझ है तो व्यूअर्स आप एलिजिबल हैं, आप ज़रूर अप्लाई करें इस जॉब के लिए। और ये जॉब्स आई हैं 2 दिसंबर को, यानी 2 दिसंबर को। और जो लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने की वो 16 दिसंबर की है, यानी अभी 14 दिन बाकी हैं, काफ़ी टाइम बाकी है, आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। इसमें जनाब जो मज़ीद इसकी डिटेल है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पर इन्होंने कोटा रखा हुआ है, ख़वातीन के लिए 10% का कोटा है, डिसेबल पर्सन या माजूर लोगों के लिए 2% का है। इसी तरह से जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए 5% का कोटा इन्होंने रखा हुआ है। इसका अप्लाई करने का तरीका नहायत सादा और आसान है, उसकी डिटेल मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। और तालीम आपको मैं बता ही चुकी हूँ, मिडल, मैट्रिक, FA, FSC, BA, BSc रिक्वायर्ड है। और जिन पोजीशन के लिए जॉब जो हैं वो असामियाँ रखी गई हैं वो है जनाब स्टेनो टाइपिस्ट की, UDC की, LDC की, इंस्ट्रक्टर इंग्लिश की, इंस्ट्रक्टर इस्लामियात की, इंस्ट्रक्टर लाइब्रेरी की, और इंस्ट्रक्टर फ़िज़िक्स की, इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर की। जनाब ये एक तरह का स्कूल भी है, तो इस लिहाज से आपकी ये जॉब्स लग सकती हैं। इसी तरह से मैथ्स सुपरवाइज़र की हैं, जो आर्मी का मैथ्स होता है उसमें एक सुपरवाइज़र की भी ज़रूरत है। इसी तरह से स्टोर मैन की ज़रूरत है। इसी तरह से हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र की ज़रूरत है। ड्राइवर की ज़रूरत है, यहाँ पे नाइब कासिद की है, और फिर माली की भी ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा दरख्तों की देखभाल का काम जानते हैं तो आप माली की पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको खाने बनाने आते हैं, आप कुछ थोड़े बहुत सूझबूझ रखते हैं खाने बनाने की, तो व्यूअर्स आप यहाँ पे कुक की भी
جابز اویلیبل ہیں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ویٹر کی جاب ہے اور اٹینڈنٹ بیئرر کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جابز ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ بے روزگاری سے کافی بہتر ہیں یہ جابز کہ آپ مستقل بنیادوں پر یہ کام کریں اور اپنی گھر والوں کے لیے آسانی بنا کے رکھیں۔ ویور اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ سب سے زیادہ سادہ اور نہایت ہی آسان ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ صرف اور صرف کرنا کیا ہے، آپ نے اپنی اپلیکیشن لکھنی ہے، اس میں آپ نے اپنا کانٹیکٹ نمبر یعنی فون نمبر اپنا، آپ کا اگر واٹس ایپ نمبر ہے وہ آپ نوٹ کریں گے، اسی طرح سے اگر کوئی ای میل ایڈریس ہے آپ وہ نوٹ کر لیں، اور ساتھ میں آپ نے جتنی بھی ایجوکیشن ہے آپ کی اس کی ٹیسٹڈ کاپیز لگیں گی، اور اگر آپ نے کوئی کورس وغیرہ کیے ہوئے ہیں تو اس کے جو ڈپلوماز ہیں یا سرٹیفکیٹ ہیں اس کی ٹیسٹڈ کاپی ساتھ میں اٹیچ کریں گے۔ اسی طرح سے آپ کے قومی شناختی کارڈ کی کاپی چاہیے، آپ کی 2 عدد تصاویر جو حالیہ ہوں گی موجودہ ایج کی ہوں گی وہ آپ لگائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈومیسائل اٹیچ کریں گے۔ ویورز اس کو اپلائی کرنے کی ڈیٹ تو میں آپ سے مینشن کر چکی ہوں، 16 دسمبر 2024 ہے۔ انکمپلیٹ اگر اپلیکیشن ہوگی ڈاکومنٹس کے بغیر ہوگی تو وہ اوبویسلی ریجیکٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور کال لیٹر آپ کو آ جائے گا ٹیسٹ کے لیے یا انٹرویو کے لیے، تو جب آپ کو بلایا جائے تو آپ نے اپنی اوریجنل ڈاکومنٹس کے ساتھ جانا ہے انٹرویو کے لیے، اور آنے جانے کا خرچہ جو ہے وہ آپ کو پے نہیں کیا جائے گا، وہ آپ لوگ اپنے طور پہ کریں گے۔ ویورز اس میں ایڈریس میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں اور میں تھوڑا سا اس کو کلوز بھی کر دیتی ہوں تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کر لیں۔ اس کا جو ایڈریس ہے وہ ہے آفس آف سول اسٹیبلشمنٹ آفیسر AMC اسکول اینڈ سینٹر ایبٹ آباد۔ ویورز اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں، اور جی یہ بہت ہی سادہ اور آسان سا ایڈریس ہے۔ اس ایڈریس پہ آپ نے بائی پوسٹ بھیجنا ہے، یعنی ڈاک کے ذریعے آپ نے بھیجنی ہے اپنی اپلیکیشن، لیکن اپنی جو آپ درخواست لکھیں گے اس میں لازمی آپ بتائیں کہ آپ کون سی کیٹیگری کے لیے جاب اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ مالی کی جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا سپروائزر کی جاب کے لیے، ٹھیک ہے۔ جو جتنی بھی کیٹیگریز میں نے بتائی ہیں اس میں جس جاب کے لیے بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس جاب کی ہی آپ نے درخواست لکھنی ہے، اور اس کو جناب آپ نے اس پتے کے اوپر پوسٹ کر دینا ہے۔ ویورز میری آپ سے یہ درخواست ہے، ریکویسٹ ہے میری آپ سے کہ اگر آپ کو ان جابز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ کے انٹرسٹ کے نہیں بھی ہیں، تو میں آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ آپ اپنے ارد گرد ضرور نظر دوڑائیں۔ ایسے بے شمار لوگ ہوں گے جو ویٹر کی جاب کے متلاشی ہوں گے یا ڈرائیور کی جاب کے متلاشی ہوں گے یا مالی کی جاب کے متلاشی ہوں گے۔ ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں جاب کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ یہ ویڈیو ان تک پہنچا دیں گے، انہیں طریقہ کار سمجھا دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس کاوش سے ان کا بھلا ہو جائے، کیونکہ میں تو صرف انفارمیشن دے رہی ہوں اور یہ انفارمیشن آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ اگر آپ کو ان جابز کی نہیں ضرورت تو ہو سکتا ہے کہ یہ جابز کسی اور کے لیے بہت ہی ویلیویبل ہوں۔ اپنے ارد گرد میں ضرور نظر دوڑائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، کیونکہ یہ ایک طرح سے صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اور جاب چینل سے میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔